हेलो वेलकम टू अपीएससी मार्गदर्शन। चलतु आमे आज ओडिया विशेषण क्लास स्टार्ट करवा। विशेषण क्लास बहुत यूजफुल हम आम अपकमिंग आरआई ओएसएससी एवं अदर एग्जाम गुड़िक अच्छी एग्जाम गुड़िक यूज हम। चलतु पढ़ा विशेषण। विशेषण माने कौन? विशेषण पद क्या कहती देखु जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण इत्यादि को प्रकाश करे ताको विशेषण पद कह जाए। बुझिला आमे पूर्व विशेष्य क्लास कंप्लीट कर देइचंदी। एबे नेक्स्ट क्लास विशेषण चली आपण मैंने जाई विशेष्य क्लास देखंतु पूरा पूरी डाउट क्लियर हो जिवो। गोटे क्लास रे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जिवो। देखो जो पद अन्य पदर गुण अवस्था सिचुएशन संख्या नंबर हो परिमाण हो इत्यादि को प्रकाश करे ताको विशेषण कह जाए। विशेषण केते प्रकार? विशेषण 5 प्रकार। विशेषण विशेषण विशेष्यर विशेषण माने विशेष्यर नाउन रो विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। आमे इंग्लिश रे मध्य एडजेक्टिव क्लास करिबा। एडजेक्टिव क्वालिफाई द नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब अदर वर्ड्स। सिमिति विशेषण मध्य विशेष अवयव को क्वालिफाई करे जिन कंजक्शन अवयव माने तापर विशेष्य को नाउन को क्वालिफाई करे सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन को क्वालिफाई करे से निजे निजे विशेषण को मध्य से क्वालिफाई करे वर्ब क्रिया को क्वालिफाई करे। जेमिति तमे विशेषण मीन्स मन रख एडजेक्टिव एडजेक्टिव सब गुडी को क्वालिफाई करे सेमिति भी विशेषण मध्य क्रिया सर्वनाम अवयव विशेष सब को क्वालिफाई करे। 5 प्रकार कौन? विशेषण रो विशेषण विधेय विशेषण सर्वनाम रो विशेषण विशेषण रो विशेषण और क्रिया विशेषण। चलो विशेष्यर विशेषण कहले कौन बुझ? देखो विशेष्यर विशेषण वाक्य मध्य जो पद विशेष्य विशेष्य मीन्स नाउन रो गुण संख्या परिमाण अवस्था को बुझाए ताको विशेष्यर विशेषण कहती है। नेक्स्ट है विधेय विशेषण। मन रख विधेय विशेषण मीन्स विशेष्य पद परे विशेष्य पद देख विशेष्यर विशेषण बोले विषय पद पूर्वरु एबे विशेषण अच्छी ता पूर्वरु हेले से विशेष्यर विशेषण ता पर हेले से होची विधेय विशेषण है। पर पद पर व्यवहृत हेले ताकू विशेषण पद को विधेय विशेषण कहती। चलतु सर्वनाम विशेषण कौन? सर्वनाम प्रोनाउन सर्वनाम पद सहित विशेष पद युक्त हेले ताकू सर्वनाम विशेषण कहती है। सर्वनाम पद सहित युक्त हेले। चलतु विशेषण विशेषण है गोटे विशेषण पद आउ गोटे विशेषण पदर विशेषण रूपे व्यवहृत हेले ताकू कौन कह जाए? आमर विशेषण विशेषण बोले ये निजको निजे क्वालिफाई करुच्ची विशेषण विशेषण। चलतु एडजेक्टिव क्लास भी अति जल्दी आसीबो। एडजेक्टिव बहुत बढ़िया लागिबो पढ़िबा विथ एमसीक्यू वाइज रे पढ़िबा। निम्नलिखित वाक्य मध्यरु हैला निम्नलिखित वाक्य मध्यरु विशेषण पद गुडी को चिन्ह हो और ताहार की विशेषण लेख। छबिटी सुंदर छबिटी सुंदर सुंदर विधेय विशेषण छबिटी पर सुंदर लगी जो विशेष्य पर जो विशेषण लगे ताको विधेय विशेषण कह जाए। से भारी भल पिला भल भारी विशेषण देख पिलाटा केमिति भलड़ा भलड़ा केमिति भारी भलड़ा हेले भारी कौन हब? भारी हब विशेषण 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 को विशेषित करदेला। तुम्हें खूब भल देख एठारे तुम्हें खूब भल सर्वनाम विशेषण है। एडे देख भल लगिला खूब भल है विशेषण कला एठारे तुम्हें
सर्वनाम दर्शाଉଛି तुमको ये विशेषित कला से सर्वनामर विशेषण। चलतु विशेषण पद पांच भाग विभक्ति हेबा सहित अन्य केतेक भावरे मध्य परिचित होता है, जेपरिक गुणवाचक विशेषण, अवस्थावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं पूरणवाचक विशेषण अन्य केतेक प्रकार अच्छी। देख गुणवाचक विशेषण एटा फिंगर रे राइटिंग है टिके एपट सेपट होइथियो एडजस्ट करदेवे। माने स्क्रीन राइटिंग पेन अपकमिंग आसीबार अच्छी, आसिला परे भले कि माने क्लियर कटले लेखा जाई परिबो, एबे एडजस्ट करदेवे। गुणवाचक विशेष्य कौन देख गुण को दर्शाए लाइक सुंदर, ज्ञानी, दयालु एपरी गुण को दर्शाए सुंदर ज्ञानी। देख फॉर एग्जांपल देख सुंदर झीटी खेलुची, सुंदर झीटी खेलुची, झीटीर गुण किपरि सुंदर। तापरे ज्ञानी लोक सम्मान लाभ करती, लोकर गुण किपरि ज्ञानी। गुण को बुझाई थाए गुणवाचक विशेषण कहा जाए। सेहीपरि अवस्था अवस्था को बुझाए दुर्बल अवस्था, दुर्बल अवस्था भंगा, छिंडा, रगिणा, धनी भी गोटे अवस्था, गरीब मध्य गोटे अवस्था, कांदुआ कंचा पाचिला ए अवस्था को बुझाए। दुर्बल शरीर शरीर किपरि दुर्बल परि एटा अवस्था को बुझाए, ए अवस्थावाचक विशेषण कहा जाए। तापरे संख्यावाचक विशेषण कौन, संख्या को बुझाए लाइक 5 किलिया, 100 टंका, 200 टंका, 12 मासरे 13 यात्रा, 100, 13, 12 एपरी संख्या को बुझेले ताको संख्यावाचक विशेषण कहा जाए। परिमाणवाचक विशेषण देख परिमाण रे किछि अछि, परिमाण कौन क्वांटिटी को बुझाउछि। परिमाण निर्दिष्ट परिमाण, अनिर्दिष्ट परिमाण। निर्दिष्ट केपरि आमे गोटे निर्दिष्ट क्वांटिटी जेपरि कि एतिकी काउंट करि परिबा। जो स्पून सॉल्ट नेबा, स्पून ऑफ सॉल्ट माने पंच ऑफ सॉल्ट कहूना गोटे स्पून सॉल्ट। से परी देख बिड़ाए माठियाए, माठिया पानी नेबा, माठियाटी पानी एटा निर्दिष्ट बुझाउछि ना। बट बिड़ाए कौन शाग केते बिड़ाए 2-3टा बिड़ा गोटे निर्दिष्ट परिमाण को बुझाउछि, ए निर्दिष्ट परिमाण वाचक। सेकेंड है अनिर्दिष्ट कौन प्रचुर लाभ है, प्रचुर लाभ बोले अनिर्दिष्ट परिमाण। सेहीपरि अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड किपरि अनंत बोले अनिर्दिष्ट परिमाण को बुझेले ताको अनिर्दिष्ट परिमाणवाचक विशेषण कहा जाए। चलतु पूरणवाचक विशेषण। पूरणवाचक विशेषण कौन, पूरण जेतेबेले संख्या गुड़िक 1, 2, 3, 4 परिवर्ते प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रूपे व्यवहृत हुए से गुड़िक पूरणवाचक विशेषण। तमें एग्जाम क्वेश्चन देखिबो, क्वेश्चन रे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठादश, अष्टादश एही परी क्वेश्चन रे थाए सेटा को प्रकार विशेषण कहले पूरणवाचक विशेषण हबो। विशेषणर विशेषण, विशेषणर विशेषण देखिलो ना। विशेषणर विशेषण मीन्स विशेषण देख वाक्य रे गोटे विशेषण पद आउ गोटे विशेषण पद को विशेषित कले। गोटे विशेषण पद आउ गोटे विशेषण पद को बोले दीटा विशेषण पद। अति सुंदर चाउल, चाउलटा किपरि सॉरी अति सरू चाउल, अति सरू चाउल, चाउल किपरि सरू, सरू को विशेषित किए कला अति। सरू गोटे विशेषण ताको विशेषित कला अति। सेथिपई विशेषण को जी विशेषित करे ताको विशेषणर विशेषण कहा जाए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणर विशेषण दुईटा मध्य डिफरेंस कौन देखिबा। क्रिया विशेषण कौन, जो विशेषण पद वाक्यर क्रिया को विशेषित करे, क्रिया
क्रिया को विशेषित कले ताको क्रिया विशेषण कहा जाए। जेपरी धीरे चालुची, चालुची कौन क्रिया, किपरि चालुची, धीरे धीरे चालुची, धीरे चालुची, धीरे धीरे नहीं धीरे चालुची, धीरे चालुची मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया बुझिला, क्रिया विशेषण क्रिया को विशेषित कले, क्रिया विशेषण रो विशेषण, क्रिया विशेषण रो विशेषण कौन, जो विशेषण पद क्रिया विशेषण पद को विशेषित करे। मु जिपर कहली धीरे धीरे चालुची, धीरे चालुची ता आगे आउ थरे धीरे लगेबा, धीरे धीरे चालुची, धीरे धीरे चालुची, किपरि चालुची, धीरे धीरे चालुची, एले क्रिया विशेषण रो विशेषण। देखो खूब जोर रे पवन बहुची, खूब जोर रे पवन बहुची, पवन देखो जोर रे ताको विशेषित कला खूब, खूब तो क्रिया विशेषण रो विशेषण कहा जाए। एबे चलंतु क्रिया जो विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण। देखो क्रिया जो विशेषण क्रियावाचक विशेषण सेम। क्रिया जो मीन्स जात, क्रियारु जात बा गठित जो विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित करि थाए ताको क्रियाज विशेषण। ज बोली देले जात मन रखो, एटा क्रियारु जात हेछि ताको क्रियाज विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण कहे। एहा चिन्हिबा किपरि, बहुत इजी। अंता बा इला प्रत्यय यूज होइथाय, अंता बा इला प्रत्यय। फॉर एग्जांपल कौन, जलंता, जलंता माने कौन, अंता प्रत्यय लगी, जल प्लस अंता, जलंता एटा गोटे क्रियावाचक विशेषण। सईला इला प्रत्यय लगी, सईला, भुकिला, भुकिला इला। क्वेश्चन रे पचारे जलंता निआरे घी पकाओ नाही, जलंता केउ प्रकार विशेषण, विशेषण कहले क्रियाज विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण होइथाय। नेक्स्ट चलंतु अबयी, अबयर विशेषण एवं तुलनात्मक विशेषण। अबयर विशेषण कौन, अबयर विशेषण, अबयर विशेषण जो विशेषण पद अबय पद को विशेषित करे ताको अबयर विशेषण कहा जाए। अबय, अबय माने कौन, कंजक्शन, कंजक्शन रे जेपरी ओ, एवं, किंतु, पुणी, मध्ये, तथापि, अथच, फेरु ए सब गुड़िक अबय भाव को बुझाए। जेपरी देखंतु गोटे क्वेश्चन करिया, पुओटी अबिकल ता बापा परी, जेमिति हाँ पुओटी अबिकल ता बापा परी, एठारे अबिकल, अबिकल ता बापांको परी, परी परी होची अबय, अबय को विशेषित करिथिबारु अबिकलटी एठारे अबयी भाव विशेषण हैला। सेकंड हैला तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक माने कंपैरिजन करूची। हमर इंग्लिश रे मध्ये अछि बेस फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सेही परी ओडिया रे मध्ये तुलनात्मक लाइक गुरु, गुरु, गरियान, गरिष्ठ, गुड, बेटर, बेस्ट, सेमिति महत, महियान, महिष्ठ, तापरे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। एहीपरि माने तुलनात्मक विशेषण व्यवहार होइथाय। मूल विशेषण को गुरु कहा जाए, दुईटी मध्य तुलना कले गरियान कहा जाए, अनेक मध्य तुलना कले गरिष्ठ कहा जाए। जेपरी वेद पृथ्वीर प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम कौन हम, प्राचीनतम, लघुतम, गुरुतम, निकटतम, प्रियतम, बृहतम, तम 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 लागिले अनेक मध्य तुलना करा जायछि, हेले एठारे प्राचीनतम होची गोटे तुलनात्मक विशेषण हबो। चलंतु एबे एमसीक्यू करिबा। एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन मध्ये मु कहि देली। चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन, विशेषण पदर लक्षण एमानक मध्यरु केउटी। विशेषणर पदर लक्षण कोन हेइ पारे, विशेष्यर गुण को प्रकाश करे, करेक्ट, गुणवाचक विशेषण। विशेष्य पद अवस्था को प्रकाश करे, अवस्था मु कहिथि दुर्बल, धनी, गरीब। विशेष्य परिमाण, परिमाण क्वांटिटी, निर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, संख्या 5, 10 संख्या। आंसर कौन हम, सबु गुड़िक।
ପଡ଼ିଆରେ କାଳି ଗାଈଟିଏ ଚରୁଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠି? ପଡ଼ିଆରେ କାଳି ଗାଈଟିଏ ଚରୁଛି। ଗାଈଟି କିପରି? କାଳି। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହବ? କାଳି। କାଳି ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ। ଚलो ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ, ବିଶେଷ୍ୟର ପରେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ କ'ଣ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟର ମଝିରେ କେବେ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହେ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କହିଲ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ଅବସ୍ଥା ବୁଝେଇନି। ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଛି କି ନାହିଁ? ଗୁଣକୁ କି ନାହିଁ? ଗୁଣ ନାହିଁ, ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଛି। ପୂରଣ, ପୂରଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ବୁଝେଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ଗୁଣ, ଏଇଟା ଗୁଣ। ହଁ, ପବନର ଗୁଣ। ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହେ। ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହେ, ଏଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ବିଶେଷ୍ୟର ଧର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହବ। ଦେଖ, ବିଶେଷ୍ୟର ଧର୍ମ ହଉ, ସ୍ୱଭାବ ହଉ, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷିତ। ଗୁଣ ମିନ୍ସ ତାର ଧର୍ମ, ତାର ସ୍ୱଭାବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦଦରା ନାଁଟି ନଈରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଦେଖ, ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇନି। ଦଦରା, ଦଦରାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନାଁଟି ବୋଲେ ନାଁଟି ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇ ଅଛି। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି, ଏବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ଆଗା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉଛେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୌଶଳ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଗା ନା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ଏଇଟା ବି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 250 ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଆନ୍ସର କର। କେଉଁଠି? 200, 200, ଏଠାରେ 250 ହବ ବିଶେଷଣ। 250 କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୁଝିଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? 250 ଉପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଚାରିଲା। କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। 1200 ବଢ଼େଇ 16 ବର୍ଷ ଲାଗି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1216 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝେଇଲା। ଚାଲ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ? ପୂରଣବାଚକ। ମୁଁ କହିଥିଲି 1, 2, 3, 4 ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ୟୁଜ୍ ହେଇକି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ। ହାଇଲାଇଟ୍ ତୃତୀୟ ପାଖରେ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ। ଦେଖ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର 5 ଭାଇ ଥିଲା, ହେଲେ 5 ବୁଝେଇଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ'ଣ? ପୂରଣବାଚକକୁ ବୁଝେଇଲା। ହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବା ପୂରଣବାଚକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଜେ ମହିରେ ବିଜେ ବରଷା କାଳ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁଠି? ଦୁଜେ ମହିରେ। ଦୁଜେ ମାନେ ଦୁଇଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ଦୁଜେ, ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ,
ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଢାଳେ ପାଣି ପିଏ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅଛି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅଛି। ଢାଳେ ପାଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବିପୁଳ ଧନ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏଟା କରେକ୍ଟ। ବିପୁଳ ଧନ, ବିପୁଳ ମାନେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝେଇଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ପରିମାଣବାଚକ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଢକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଅବସ୍ଥା ଆମର କେବେ ଯିବ? ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଢକେ ଦଣ୍ଡେ ଏସବୁ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ପୂରଣବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ପରିମାଣବାଚକ। ଫିକା ନେଲି ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଟିଏ ଉଡୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନେଲି ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଟିଏ, ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଟିଏ, ଏଇଟା ନେଲିକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକଟି ଠକିଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ। ଲୋକଟି କିପରି? ମଫସଲିଆ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ତାକୁ ନିପଟ ମାନେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣକୁ ଆଗ ସେ ବିଶେଷିତ କରିଦେଲା ମାନେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହବାର ଆନ୍ସର। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟକୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ। ଆନ୍ସର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ କି ପ୍ରକାର? ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାବାଚକ। କିପରି ଜଳୁଛି? ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଜଳୁଛି କ'ଣ? ଜଳୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ମିନ୍ସ କ'ଣ ହବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡୁଛି। କିପରି ଦୌଡୁଛି? ଚଞ୍ଚଳ। ଦୌଡୁଛି ତ କ୍ରିୟା, ସେ ବି ଚଞ୍ଚଳରେ ଦୌଡୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଅ? ମୁଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବୁଝେଇଲେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ? 24। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚତମ ବୋଲି କୁହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାରୁ ଯିଏ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ପଦ ଯାହା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ପଦ ଯାହା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? 20ର 26ର ଏଇଟା 26 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା କ'ଣ କରେ? କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ପଦ ଯାହା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ଆର ଆନ୍ସର ହବ ସି। ଦେଖ, ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ। ଗରଜିବା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝଉଛି। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଲା ଗରଜିଲା ମିନ୍ସ ଏଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲା, ଗରଜିଲା, ଇଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ପୂଜାରୀଟି ଜଳନ୍ତା କାଠରେ କୁକୁରକୁ ପିଟିଲା। ଜଳନ୍ତା, ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଜଳନ୍ତା, ଜଳିବା, ତାକୁ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟୁଜ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହବ? ଏର ଆନ୍ସର ହବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହବ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ବି ଏହି କାମଟି କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମିକ,
ହେଲା ଏटा ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଉ ହେଲେ ବି ଏହି କାମଟି କର ସର୍ବନାମିକ ଏପରି କଥା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି ଏପରି ୟୁଜ୍ ହେଲା ମିନ୍ସ ଏଟା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଛଣ ଘର ଓ ଟାଇଲ ଘର ଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରହେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦ୍ୱୟ କେଉଁ ଧାରଣାର ବିଶେଷଣ ଘର ଆଗରେ ଛଣ ଲାଗିଛି ଘର ଆଗରେ ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିଛି ଏଥିର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ आंसर हम विशेष्य रूपी विशेषण देख विशेष्य छण घर विशेष्य रूपी विशेषण तार रूप छण घर गोटे विशेष्य बुझुची तार परिरूपक माने रिप्लिका को हेतिबारु विशेष्य रूपी विशेषण कह जाए आपणक पई 32 क्वेश्चन होमवर्क दिया गला और आंसर मते कमेंट करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग ओडिया ग्रामर वीडियो एवं जदि टीचिंग प्रोसेस आपणको भल लगिले आई थिंक आपणकर लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होथो भाबुची ओडिया ग्रामर अपकमिंग आरआई अमीन सब एग्जाम पे यूजफुल हम लाइक करंतु शेयर करंतु एंड न्यू पिलाणों को सब्सक्राइब करवा कहतु थैंक यू जय जगन्नाथ।